ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ଚୂଳ ନୁହଁ ଏ ଆଗରେ ଏ ଚୂଳରେ ବେଳେ ବେଳେ ମଇଳା ଟିକେ ବସିଯାଏନି ଧୂଳି ଉଡିକି ସେ ଧୂଳି ରେଡି ପାଣ୍ଡିଆନ ସିଏ ଡରେନି ତା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ରେଡି ହେଇ ସାରିଲେଣି ଯୋଉଦିନ ଯିବ ତାକୁ ଯାହା ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବେ କିଉଠି ଆଜି ଲୋକ ତା ସାଥିରେ ଆସିବେ ଆଉ ତାହେଲେ ଆସିବେନି ଆଉ କଣ ଆରେ ସେ ଆଇନରେ ନେବେ ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ନେବେ ଆରେ ତାଟିଆ କାମୁଡିବେ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ଚାଲିছে ଅପାରଗ ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ କଲାଣି 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କଣ ଦେଖୁଛ କୋଉଠି କହ ଗୋଟେ କୋଉଟା ଏ ପୁରୁଣା ଯୋଉଗୁଡାକ ହେଇଥିଲା ସେଇଆକୁ ସବୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡା କିଏ କୁଆଡେ ଗଲାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସଫା ଟଙ୍କା 30ଟା ଦିନକୁ ସେଥିରେ ଚା କପେ ବିସ୍କୁଟଟେ ଗଲା ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ହିରୋ କରିଦଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲା ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ସେ ଯେତେ କାମ କରିছে ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବୁ ତା ପାଇଁ ମୋ ଏରିଆରେ ବହୁତ କାମ କରିছে ମୋ ସତ କଥା ଆରେ ମୋ ଟୋକାଟା ଏମିତି କହିଛି ଏ ବଢିଆ କଥା କହିଛି କିଏ ସେ ମୁଁ କାହିଁ ଥାନାକୁ ଯିବ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ମୋ ପୁଅ ଅଛି ଯିବ ନା ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଯିବି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ଯିବି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମର ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଭଲ ୱାର୍କର 5-7ଟା ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଲାଦାଖ କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଆ ଘର ଝିଅକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାଗୁଡାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେଇ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର କ୍ୟାରିୟରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଅନଶନ କରି ये सरकार सहित गोटे बड़ डील करी ए पिला को जो हारास कले भारत सरकार सहित बड़ डील करी भारत वर्ष छात्र समाज को छात्री समाज को जो धोखा देले दारुण दुख एभलिया करियार नथला एते दिन कहीं बसतल अनशन रे तेज जदि सरकार डाकी तुमको आलोचना कर समाधान करती कल ये पिला जीवन सहित खेलवाटा अति अन्याय ये जो सुनाम अर्जन करते जे 18 दिन हाराहारी अनशन करी मेडिकल जाई गोटे बड़ डील करी ये छात्र जलुची इंडिया आड़ टंटिया गोईठा भिड़ा ता सत्वे से पिला पढ़ी राहुल जी तुमको मानिया को पड़ो प्रकृत नेहरू जी तमें हूँ अड़नाती एका ब्लड टिके ब्लड बाहर दुख ना राहुल गांधी तम जेजेठू बहु ब्लड बाहर तुम बापा ठू बहु बाहर तुम बापा को फगु कर जी देश पे जीवन दे तुम माँ इंदिरा गांधी देश पे जीवन देते एड़े बड़ भारत वर्ष को बंचाई तेणु अणनाती तमें जो सुंदर भावे पिला जीवन को जो जीवन देते पिला माने ब्रिलियंट स्टूडेंट आत्महत्या कर विवेक को आत्मा को बुद्धि की सम्मान दे प्रधानमंत्री घर आगे शोल किसी परवा नहीं न छाड़ू राहुल गांधी रह जाऊँच कोटी इतिहास केवे प्रधानमंत्री घर आगे केवे किए अनशन करना प्रियंका गांधी राहुल गांधी बेहरा बोई सेवायतु कारीगर सेवायतु दैतापति जेते ब्राह्मण सेवायतु अन्य आम पाइक सेवायतु समस्त की धन्यवाद आमर जे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पाड़ी बढ़िया लोक से बढ़िया काम कर देखी रथ जाए एसपी कलेक्टर आमर डीजी अन्य ऑफिसर माने सरकार लॉ मिनिस्टर होम मिनिस्टर निजे मुख्यमंत्री सब गवर्नर समस्त धर्मेंद्र प्रधान भी आसते आम भक्त दास जाइए आम सेक्रेटरी जनरल देसाई जाइए अन्य माने मु तो 71 वर्ष है जाऊँगी प्रभुंकर कि सुंदर गारिमा ये सरकार अवश्य अपारग सरकार कहीं ना संध्यारे रथ चलेनी जेहेतु आज आमर सुनावेश रथ राति 10:30 सुधा आम पहुंचेदेलु एगुड़ा विवेक कम नुह किंतु परिस्थिति नहीं आमको करिया पड़ुछि सुनावेश आज हम लक्ष लक्ष लोक पृथ्वीर कोटि कोटि लोक देखिए।